Ola ni mama di Dumbuya gonga dey harana nasa aliu kamara gwe imamu soso jogono ton harana nasa aliu kamara ara on kadi holluno yewtere mudum den do e ngollire do ko wi ko mama di Dumbuya nanon do dey hara na mi wowli jenti to don do nani don hakkil taradise hanzo me ambale na koma o kana mo sebia keme awa keme colonel mama di Dumbuya awa me awa lagine do ko ma wawlen gonga neddo dina ay lagine do so etti 98 usasi be wajoto ben ko fulbe futa ko be susta wolde gonga ande yata do usasi jo wado bayana wi alamu gun ko ni be wala fi dum tunda na gokku gono sorto ka to usasi la ilaha illallah muhammad rasulullah mana tawnatu edu na golle monno ande dare Facebook on fo e page usasi e fap ko hombo hande woni yaltude wona na mama di Dumbuya gonga malgré nana be inna ko prefet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko lawol don jokkete ha hande so ndari e tarika jiri foppo histoire prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha hande neddo makko waraga o jodi o kurwaji bra wala lay fuyi ndare tunge ko duminio be jangu be men ko kambe wadi hano yawa ndaro ndo hande pullo warete ayata imamu jo pullo no yato ayata usasi jo pullo no yato ayata artisi jo pullo no yato ayata be wona vi munge he bido upa on to tawo to ngalla sabuna o wi so mayo nato ya janna kono bewi kullu nafsin zaikatil maut ko taga fo ko mayo jum kono neddo mo wala ta do ha gonga no bini awala timbe na andi ko fe politiki an wonki bano adama sama lady di wonda ko do ngey do yarita on ko usasi o kay do wajama on nata e package mo sakita on vrai dala no adi gokko ene sorto tendinebe be na ka de tere be dano wala be habe sokito be dara si goddo tendinebe do no hulbini ha hawni hi tawata hande ko leñi go susa ta yaltu go wiya mama di Dumbuya ko da ko wadde moƴƴa accu na diwal dina wiyadu tawa nana no be lado funde kari onji gurwana funde kari no wawi dum bayana fo ko fino rewbe worbe wondirta bayana fo ko fino lakara yarete ko ni tawirta Allah Allah idane do nafi gijo alfasidi ko sumoita Allah idadu et chaque période, toutes les périodes de ce monde-là, faut pour nous kagouran. Ka feundi do ni ala ko waji ko feundi la kara ko feundi ko lagine. So yanti de bayana mo fenada en na ben ko partage. So kaju de du. Usasi be fala be talanga. Be yanti na fi jia dio be wana na mama di Dumbuya. Sila ko comportori ni ara ko kulosa. Oh yeah, do si gonga kan yaltata. Kono ko wi goldo. Dunge kelda tijani wirdu usasi kari pacha birdi birdi fenande tos nana no ben na yimbe ben no telli ni buli sa buli dina kan kara pugol ndare gani alfa ora pa mama di Dumbuya fenay kamelodi aya rapper ba gono yalta na mama di Dumbuya fenay ya no usasi do mo susta wol de gonga ya ko docteur kari docteur fenande parce que docteur de mo wolta gonga ko fenande docteur be ben ka ganda lagina no be docteur be donka ara tout be seka redu mandu walla be yowana mandiya direct asina dum nawnuda be windana ma ordonnance lekkel de doa da jettude da doa ka jettude c'est clair lagina docteur on faut gotu docteur ka dina docteur ka gouvernement docteur ka hôpital ko docteur be tato woni lagina ko docteur ka dina docteur ka hôpital docteur ka gouvernement docteur kari professeur kari ko ara bu jandimo poro na yurmi vrai hakku nyalla alors di bayana di mo melen kadi sansane men du se hare la kara koni ali un foko penale quoi on acci ko fewndi kon ka leydi mom exemple burako on ko fekki de la gini exemple burako kono ande konto nata do e pas usasijo kananta ore salatul fatiha koni ngang koni jokke dum
beke ko fewni ko benata na ko fetti bawa sanan go no wala do ko fetti no ta prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan islam précisément islam no wali fi si goddo wari goddo kon woni dina kon woni sharia makko si lamdo wadiri ni kon woni sharia makko kon ananta be wajo fi dum aduna sa woni dum ta anana be subhanallahi allahu akbar yeah non ko birdi sa kidi be benguma be atawa yajuma boni atawa madidi haray ko birdi ko dum ngami on altara ko watton ko dum sokka jude mun tokki ajo parce que mi la fala usasi do lagi ni har ko usasi do vrai révolutionnaire har ko usasi do wolo hakan har ko docteur do penya na la mu vrai usasi do go yaltu no do tan alpha konde wi alpha fenay ya na ta alpha fenay hakuni alla ande usasi e vono woni ala susu do waja de wala na dumbu ya gonga fudori lika ligi islamika ande be wanda do usasi ku baun ku no na do ri ali ki ku liu kon fuddina ina gol teddina ila lamungun ko yo teddine la ilaha illallah muhammad rasulullah to made o dinari ko yo kefere teddine kon dum fi kefere wowla ka dina islam on wowla fi kefere ko ina ko al kafir ko ina ko neddo ko kefere neddo ittudo wonki kon islam woli fi yo anana ta mukko be wowla ko accambe accutu gol bay mabbe wa cikuliji jodo ya mala salamu alaykum ya akhi sikon no hewna leydi ko dum on waade to haron ko parce que ko waade to don ko wana dum woni réellement c'est-à-dire vous laissez la théorie vous laissez la pratique vous rentrez à la théorie ça nani no bezro wadi do ko ustation de jetti sekkoji mon no raadi der ton ngang mana bada deftere kar wi ka windi de on no poto patani mais il faut que yal to wala no ngulamu wongo warde yimbe mon ya akhi yal te wona no be gonga. Vous avez peur de mourir. Yo non kala huldo. Na Allah huldo de ko pinka huldo. On wana na do hakundenge Allah ni. Ça dit 99%. Soka be vop ko fi be woli gonga. Il on wuli kesso parce que on a la wad de jihad. Jihad yon koko wadi koko la bi poste. Nana no yimbe dina be ngande do wiya. Jihad lanali dey. Jihad c'est pas terminé. Mais oui, ndare arabu benji adila nali kama be kala boycott do islam be na dindirani nana pullo no wajo do ay na ka kasi goddo na ta islam hala na ya force mo yaw ka arabu do ya darna ton ciokiru walla wiya ya ton jama mais arrêtez ndare o ne do desi no do prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam france do be na dindir no bataklan adna fo woni fimu france mapi be diwni tan france wa Hollande ko piji la di poste nana no be yama jihad lanni de kamon kadina mon jihad lanni ko no jihad lanni c'est pas encore fini nare be do sika fala ko to tigide wonda nana no be yado wa no yenni alla son tera dizi dum ha ta pawo ko inani nare en pap de paga yala jihad lanni ko wi jihad lanni kama mais c'est pas fini ara be usasi de la Guinée be duwa ma yal tout de no wala gonga wola gonga kam vrai wola fimo wari neddo dari pay ko wona koy warede anana tabe wada bayana aduna wola fidum anana tabe wada kutuba julirde be wola fidum aduna wallahi Senegal do silam on therapy do pa julirde na natu da wada ko fidum wona wolede hakune alla layide ka susta awana la représente da ko hore ma représente da hakune alla donc mi do weltani be do un certain moment il faut que les gens disent la vérité à l'État. Quand nous stali yimbe ben kadina e hula ila nana no benna o kala la mi do kala represente Allahu akbar do no hulbini uksum billahi hulbini dile gibe ko jangu be ben ko majube makune Allah moy da ko docteur be tato woni lagine ko docteur be ben kala butane docteur be ministre e docteur be kadina moy dawni ko docteur kari ko boursu kari penale tu on lanni la metutu de hede o do ko yewti ko nani ole ko soso joni hedi temodo buya awa ke mamme awa ko muta wo ma de khambe colonel mamadi dumbuya tore bar bo lagine tore bar bo lagine o khabale be mo khama sebe tore bar bo
wallahi billahi tallahi musulmi ga kalina nake kitabu imara de o kitabu sawoka no maradi ala mo ma sendede wa alquran birimatu ala ma sendede wo kal alquran allah subhanahu wa ta'ala nagane awul wakali wa ga kalera kanta wallahi billahi tallahi musulmi o makalina nake musulmi ga kalina nake ikhal bibullah ikal alquran no min kalima kalimuna rusistira kalina naganna wallahi billahi tallahi colonel mamadi dumbuya lagina de bara toro lagina de bara toro anga masebe lagina de bara toro imamu beben koni dua waude kono imamu do mo susta wonde gonga imamu do mo susta ustazi do mo susta wonde bayana gonga acham e fi penale histoire di tarikaji di be no be ko beef hey you mi quoi billahi wonde mi dara be ustazi be fulbe mi trembla je dis c'est pas la peine kono na be na wali be ko be ndara ta be ndara fi hon ndara yore fenande ustazi do mo susta wonde gonga imamu do mo susta wonde gonga wo docteur do mo susta wonde gonga mais ça c'est de la connerie. Nana bena ibe bentetina me wada bayana jama ondar tam me jama ondar la on fi hondu kela ko hondu mais ça c'est de la bizarre odo ibe bendara imo hande ko won no premier imam Faisal aussi ko dara no lagi ko di feundori hande ko won no docteur do wala ministre do aussi ka no lagi ko di feundori parce que be hala ko ngai ne do wo wala mo go ngai ko benma ina baba e do mo janani mo janao chanje woni dum kine no hulia mai ina no wono mari ko taw ya Allah adama en taw ya Allah lakar on anda on represent be ben Allah ka aduna do si dei Allah no wi on ka deftere yo wona lando waray konto dum windi ko honto dum windi ka qur'ana si lando wari goddo ko yo nginno no ko yo teddini honto yi don dum mais c'est de la bizarre ça no wondo ça c'est que boussande susta wolude dum ya beaucoup de usas qui sont pas en Guinée. Mais vous pouvez dénoncer. On tawa ya Allah donc. On andai Allah si ko période do wi on wowlu dum. On jabata wowlu go gonga kan ko tuma feƴƴi o nana non be wiya. Haray don andi nana la ilaha illallah. Allah no wuti on. Hakuni Allah. He ko dum ko dum dewgal hakkino e lagine. Joni pay ko ngakino gol mawdo maki. Parce que on terti no ke ligne mo on nati ligne mo tawata c'est pas la peine. C'est pas la peine. Billahi wallahi tallahi. Lagine no. Aka. Susta wonde gonga. Awola gonga tumbe na tabe adu sori kan. Tabe wara, wata be piya, wata be jatta. Mo woli piya de fino woli gonga o jatta jawdi mo itta jakka. Mo huni wolu gol gonga. O jetta jawdi mo yindande miti sadaka ayata mo woni wawdu golgonga o jetta jawdi mo ndinana wallude miskino me ayata hande mo woni wawdu golgonga o jetta ku biye humu yindana wallude tampude wala musiddo ma do warama wawlali asusali tude hundu ko mako wiya moƴƴi walla boni asusali dum si onno warama hande wala dum o jetta jawdi ma walla tampudo ko do wadi la Guinée c'est bizarre quoi. Hakudeni Allah. Jama on jodi ni anda ya quoi dans votre mentalité. Ni anda ko defte on non jangude. Mi anda de parce que zore le gura na rene. On dawa des fois hein, c'est bizarre hein. C'est bizarre de voir votre comportement, c'est tellement bizarre. Alfa kondaratan natan fisa. Alfa kondaratan fisa yitambe. Kontan na kay. Pero lute kamarse soso ben wi. Wosinda Alfa Konde ati dumbuya. Hare ko du soso ben holli kamarse. Wotang Alfa Konde ari pidi di no ya. Da ko bona no tude dumbe. Komboni. Allo. Alaikum salam. Jantu ya tude Allah buy. Awa idonye jam. Jantu.
maali yembere noddi o weltana gollon battane pay konko walluɗon o pay kumɓe maali ɗen e weltanike on foti wona seeɗa yo Allah wallon onon kadi yo Allah yoɓo ngur moƴƴude e joddi amina yo Allah moƴƴin golleji ɗin amina on jarama albarka me weltuke foti wona seeɗa nani on jarama albarka Allah windu baraji amin yo Allah waɗu barke mum amina ya rabbi donc yimɓe boy nodda en duwano en kono ittuɓe mbuuɗi ɓe walliti donc c'est pour vous Alpha Condé ratan natan fisa. Alpha Condé ratan fisa yitambe. Kontan na kay. Naleri munun deska mre munun sare su munun amati mane munun deska ileri sare na musum. Alors là, c'est dur de... La ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Non Daniel Ngamara Kamara, ministre à la présidence. Adam même parti na Dumbuya. Beri kola ipoi wosindalamu Alpha Condé ati mama di Dumbuya. Awala gine ça va péter. Okiri jala kono nane do de jama awala gine yoti no kugo akodono mende tala gine atananda ki akhoro À l'air là, c'est dur de... Tant d'Alpha Condé aujourd'hui, c'est pas la même chose. Actuellement, il n'y a pas poisson. Un carton, 800 000. Tant d'Alpha Condé, 700 000, 650 000. Mais à l'air là, 800 000, 850 000. Il n'y a pas encore. Allah ja Allah da ande to defi yam Allah ya lagi ne satwara ikaje hebota ko Allah torkema